विशिष्ट समाजसेवी स्वर्गत पीताम्बर साहू स्मृति श्रद्धांजलि सभा कटक जिला निश्चिंत कोइल ब्लॉक अंतर्गत बड़क्षीर ग्रामर विशिष्ट समाजसेवी पंचायत प्रहलाद कॉलेज भूमिदाता तथा बरधारी विंशभूजा दुर्गापूजा कमिटर प्रमुख स्वर्गत पीताम्बर साहूंकर द्वादशाह अवसर में एक स्मृति श्रद्धांजलि सभा तांको बड़क्षीर स्थित बासभवन परिसर में युव समाजसेवी प्रबोध कुमार चांदक परिचालन में अनुष्ठित हो जाइछि। श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ में दिव्यंगत पीताम्बर साहू 2 मिनिट नीरव प्रार्थना करा जायथिला। एही सभारे महांगार विधायक श्रीजुक्त शारदा प्रसाद प्रधान, पूर्वतन विधायक श्रीजुक्त प्रताप जेना, कटक जिला कांग्रेस कमिटी सभापति प्रदीप्त किशोर दास, आगामी शताब्दी पत्रिकार संपादक, कांग्रेस नेता तथा महान महांगार अध्यक्ष शेख मसूद अली, निश्चिंत कोइल ब्लॉक अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज कुमार सेठी, स्थानीय पंचायत सरपंच हिमांशु शेखर मल्ल, समिति सभ्य प्रदोष कुमार साहू, पूर्वतन सरपंच किरोद कुमार पंडा, पूर्वतन सरपंच देवेंद्र कुमार साहू, पूर्वतन जिला परिषद सभ्य विनोद कुमार सामल, पूर्वतन सरपंच नारायण द्विवेदी, पीपी कॉलेज अध्यक्षा डॉ तरुलता देवी, प्राक्तन अध्यक्ष एकादशी सेनापति, युव प्रवक्ता सुशांत कुमार नायक, शिक्षाविद शैलबाला देई, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय परिचालिका बीके सविता, बीके गौरी, निश्चिंत कोइल बजार व्यवसायी संघर सभापति प्रमोद कुमार पंडा, आईनजीवी दीपक महांती, रमेश स्वाई, पूर्वतन ब्लॉक कांग्रेस कमिटी सभापति रमाकांत बेहेरा प्रमुख जोगदे स्वर्गत साहूंकर गुणगान करने सहित अम्लान स्मृति प्रति गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन करथिबा बेले आशुकवि विजय कुंवर स्वरचित कविता पाठ करथिले। एही स्मृतिचारण सभारे रामचंद्र साहू, निवास चंद्र स्वाई, संतोष कुमार स्वाई, मनोज कुमार स्वाई, ज्योतिरंजन स्वाई, सुरेश बेहेरा प्रमुख सहयोग करथिले। शेषरे तांकर एकमात्र पुत्र सुधांशु भूषण साहू समस्त कृतज्ञता ज्ञापन करथिले। एथिरे स्थानीय अंचलर बहु जनसाधारण, बुद्धिजीवी, महिला और समस्त बंधु परिजन उपस्थित रहिथिले। मो ना रामचंद्र मल्लिक। मुझे कहबी आज जो गभीर शोकसप्त परिवार आज जो एकादश कार्यक्रम चली एरियार मेक बड़ापा जी गरीब दुखी दरिद्र थांती से स्नेह श्रद्धा भल पाइबा आर्थिक सहायता जोगे दियंती। किंतु जो दीटा अनुष्ठान गई गोटे है प्रहलाद पंचायत प्रहलाद कॉलेज पीपी कॉलेज आउ गोटे हूँ विश्वविद्या माँ दुर्गा ए अंचल सी जड़े दुखी दरिद्र दलित निष्पेषित समस्त से जड़े मुरबी थे। आज ये पंचायत हरई गभीर दुख प्रकाश करुच्ची परिवार वर्ग को समवेदना जनाऊँ ईश्वर प्रार्थना करे ए ग्राम ए पंचायत मर्माहत हो पड़ी। तेणु ये दुखद परिवार समय ईश्वर को प्रार्थना करुच्ची परिवार को परी सद्बुद्धि दिंतु सी आम सांगे था आम सांगे था ए आशा करी मोर वक्तव्य शेष कर द्वितीय नंबर झील से सब आमको नंबरिंग कर डाकती प्रथम झील द्वितीय झील एमती मुझे द्वितीय झील आज स्मृति सभा जो होता आम बहुत मर्माहत आई सभारे विभिन्न लोक उपस्थित थिले एपरिकी प्रताप जेना सार उपस्थित थिले एवं मतलूब अली बाबूंकर पुओ उपस्थित थिले। आ सभाटी स्मृति सभाटी भल भाव परिचालित हैला एवं लोक माने आनंद रे खाई घर को फेरिले। प्रबोध कुमार चांद बड़खीरी हमर घर आज कार्य विषय को कहि आज आम अंचल रे गोटे ज्योति जंती लिभि जाए जन ज्योति लिभि जाय तांकर आज द्वादशाह कर्म 89 वर्ष बयस देहांत होइछि। से आमर परिचय सृष्टि करथिले बाहर जोटी आमे गले माने आमे जो पंचायत प्रहलाद कॉलेज आज जो जगह पर ठिया होइछि बा आम बड़ीकिर विंशभूजा दुर्गा जो पूजा होउछन्ती दुईटी अनुष्ठान को से गढ़ी से होउछन्ती स्वर्गत पीताम्बर साहू समस्त तांको मेको साहू ना रे जानती। आज तांकर 12 दिन हबो तांकर देहांत हो जाइछि। गत 20 तारिख रे से कटकर घर हॉस्पिटल रे तांकर शेष निश्वास त्याग करथिले। तांकर आज एठी हम एक स्मृति सभा करथिलु एवं बहु लोक आसी तांकर स्वर्गत आत्माकर स्मृतिचारण करथिले। अपना परिचय सुशांत कुमार नायक। आज जो महान आत्माकर श्रद्धांजलि सभा से देखंतु आज देखुथबे जे अनेक विशिष्ट व्यक्तित्व माने आसी तांकर स्मृतिचारण कले। स्वर्गत पीताम्बर साहू थिले ए अंचलर ज्योति, ए अंचलर मुरबी, ए अंचलर पिता। जेतेबेले निश्चिंत कोइलर कथा उठे
ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କଥା ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼କ୍ଷୀରି ବିଂଶ ପୂଜା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କଥା ଉଠେ, ଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ମୁରବୀ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମୁରବୀଙ୍କର ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରିବୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ବିକାଶ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ମୁରବୀତ୍ୱ ଦବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆମ ନିକଟକୁ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ଶରୀର ଧରିକି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି କାମନା କରିବି। ମୁଁ ପୀତାମ୍ବର ସାହୁଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥିଲା। ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏପରିକି ରାଜନୀତି ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ ନେତା ବହୁତ ପରିବାର ଲୋକ 4000 ଲୋକ ଖାଇବା ପିଇବା କଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏଥର ବି ବହୁତ ଖୁସି ମନେଇଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ। ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଭା ହେଉଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଜା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ କିଛି ନା କିଛି କହିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି, କଲେଜ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ବହୁତ କରନ୍ତି। ମୁଁ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ପୀତାମ୍ବର ସାହୁଙ୍କର ନାତୁଣୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସେ କଥା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଯେମିତି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଅଜା ଯେମିତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ଭଲ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ଗର୍ବିତ କି ଏଠିକି ଆଇଲେ ମେଙ୍କ ସାହୁ ନାତୁଣୀ ବୋଲିକି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଯାହା ହଉ ମନ୍ଦିର ହଉ ଇଏ ହଉ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ମେଙ୍କ ସାହୁ ନାତୁଣୀ ମେଙ୍କ ସାହୁ ନାତୁଣୀ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏତେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିକି ଆମ ଅଜା ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଇଏ ସିଏ ଏତେ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି ଇଏ ସିଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ, ଆଉ ସେ ଯୋଉଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉ। ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ, ଯେ କି ଆମ ଗହଣରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ ନାହାନ୍ତି, ଯେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଏ ମାଟିର ବରପୁତ୍ର, ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହାରଥୀ ସାଜିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ମା ବିଂଶ ପୂଜାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ନୀତି ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା, ଯାହାକି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯୋଉଠି ମଣିଷ ପାଠ ପଢି ତାର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ନିଜେ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମା ବିଂଶ ପୂଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ। ଏତିକି ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲରୁ ବିଜୟ କୁଆରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ବାଣ ଲାଇଭ୍।